ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳ хайр. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Оғоз мешавад видеои навбатии мо аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, 10 дарвоза, 196 контейнер. бисёр чизои хуб доранд. Дар видеои пештарак ман нишон дода будам молҳои беҳад хуби туркӣ ва инчунин истеҳсоли Ӯзбекистон ҳам дореда. авози якта ба якта нархоша гап мезанам. касе мехоҳа омада марҳамат бина аз наздик ва харидорӣ намоя. бинед ана имхе куртои баҳориву тобистона омадай. ино итальянский шифон тоза туркӣ. кадом фирмашай? эспира. фирмаи эспира. бинед нархошон чанд? 600 сомон. хе размерашон ай чанд то чандай? 42 то 50. аз размери 42 то 50 будай марҳамат. ҳа 42 то 50 медонед. и то 60 Ӯзбекистон тоғри мебиёя. размери то 60 Ӯзбекистон ҳамеша ба назар гиред. ана бо ина мудош. инаш чандай? На ҳамаша нарх. ҳа ина сиҷаш. гевам хеа итальянский шифон ҳамаш подклад доранд. ина бинед. ям то размери 60 Ӯзбекистона дора. хе туркиш кати то размери 50. и бо дигар ранг, дигар гул. беҳад хушрӯ моделаш. дидед фасонаш. ҳамаш фирмаи эспираяй. тоза бренди туркӣ. ана и сабза нишон тиед. хе хушрӯ тофтестай. ин ана ин. светш. ҳа инаш ҳам нишон тиеда. ям стопка. ана марҳамат бинед. инам ҳам хеле шифон, итальянский шифон. аҷоиб. дар ҳақиқат ҳам моделошон фасонай ва ҳам худшона материалошон. сангошон тоза сваровский. ино худшон мисол намереза заводскоян. блескша бинед. и бо моделаш поёнаш ҳам хеле клёш омадагай остинаш. ана сабзи дигари балот вирам нишон тие. бинед чӣ курта бисёр ҳамаи ҳамино бори навай ҳозир кӯшиш мекунам якта ба якта шумода нишон тием аз наздиктар пурратар. ана марҳамат. ай модел бо дигар тарак. ана ин модел хушрӯа. бисёриё нағз намебинанд ки мисол миёнаш резинка ё ягон чи дошта боша. ана ин нағзай. бинед миёнаш резинка надора. бо чӣ ҳаст? ана ин модел аз ин гулдор. фасонш ранги ҳамино, рангаш дигараш. дидед? ҳамхе поёнаш ва як парпарак. хе классикаш ҳам аста поёнаш ҳамхе прямой. ягон хе моделаш бошад нишон тиед. ино паплина лакай. паплинаи билмандо дӯстони азиз, туркии билмандо. марҳамат. ино размерашон то чанд? то 60 Ӯзбекистона тоғри мебиёя. аз 42 туркӣ то 50 ҳастай. размераш нархаш чӣ хел? инам 600. ҳамин куртое ки мебинед тобистона тоза туркӣ якум сорт 600 сомонӣ нархошон. ина паплинои билмандо. и шифон итальянский. аҷоибот бинед хел куртаи хушрӯ. и бо классикае диде поёнаш парпараги чӣ надора. хе прямой омадагиай. дар ҳақиқат ҳам духташ аҷоиб фасон. тарафш дизайн кардагай сангои тоза. вай кати сваровский кати. ина остиношон. доставка дорем ҳам ба Русия ва ҳам дар дохили Тоҷикистон. рақамҳои мо дар рӯи экран аст. касе ки мисол мехоҳад аз мо заказ кунад, мо доставка хидмон дорем дӯстони азиз. метавонед дар WhatsApp нависед, бо ма пурратар мефаҳмонам. иш чӣ материал? не и велюр не. и медонед чия? арабский шелк комбахт ҳам хе 700 ё 800 сомон буда. мира ман видео карда будам ай материала. шифон комбахт буд ба фикри мо. шифон комбахтай. ана и тарафш боша итальянский шелкай. ҳамашон подклад дора. итальянский гирбишин. ҳамашон подкладкош ҳастай. ина и моделиш бо хушрӯ. сангоша бинед. ҳамаи ҳамино як фирмая? фирма эспирай ҳамаш. не моделиш ҳам чӣ хушрӯ. ина хе остинози модаяй. диде?
از این با یگون خرنگ دارن سیاش هست. خلاصه همی همه همینا 600 سومونی بوده دوستان عزیز. رزمیرو هست رزمیروی بلشمیرکای چه خیلی که میدونید 60 همی ترکی بلشمیرکای 60 ازبکستان. تا آخر ویدیو را تماشا کنید با همه چی کرتایی که هسته من صورتش در تنه مدل نشون میتیم. شما میتوانید که با خشرو ترک در صورت از نزدیک ترک بینید. این میدونید ویشفکا اینجاش خودش ماتریالش ژاتکایه یا ویشفکا داره. این طرفش باشه ایشم ژاتکایه ایشم پتکلاد داره. همشون دارن پتکلاد بدنه خشرو عجوی بودن این دیده پایانش هم خیلی پایانش هم خیلی گیپیر میویه. از استیناش هم نشون میتیم خشرو کرده. منه استیناش این 3/4 نمیسته ها؟ این 3/4 میسته استیناش نکیم عجوی بود بینه ایش بود دیگه مدل در حقیقت هم مدل های فسان همی سنگچه که میبینید مرحمت بینه اینا همش خچون ویان هم سواروفسکی و هم زواتسکوی توزه خودش یا نمیریزن دیده مدل بولوشه بینید. اینا کرتای تابستونای ترکی کسی در کره سبکک خوشرو مدلای بهترین رزمیرای خوب امیدوارم همه شما رزمیرتون پیدا میکنید. همه چی کرتایی که از من نشون دادم نرخش 600 سومون دوستان عزیز. کسی میخواه با خودش اومده از نزدیک نرخ را بینه. بار دیگر یادآور میشم این ویدیو را از بازار کاروان طرف پژارکان اولیوی دروازه دهم دروازه 196 کانتینر. انا این استیناش گفری پایانش گفری مدل خشرو پتکلاتکوی همشون وای بدای پختگی در حقیقت هم رزرژنی نمیداده. اینا بینه استیناش هم خیلی وای اومده گفری در حقیقت هم این میانش چی بدای ندیدید ریزینکای خیلی کلاتکا دارد شد میسته آدم بود بلدم شد میسته عجایب فسانش انا ای رنگش بخشرو این زنکای کلانسولا خوبه دیده دوبای نکیت که خطی پوشیده رفتن میگیرنده باید بولشون نکیت که بینید چقدر فسان اینم طور از میری 60 ازبکستان هست دیده قفاش هم خیلی میستن دیگر رنگش خشرو با چی نوین که دارید انا این پپلین در منیکن ای ویا ایتالیانسکی شفون انا با سرخ شسته می پایانش هم نشون تیم پریمویای به یگون وای پرپرک تماشا بینانی عزیز انم خیلی با پپلین هسته انا این مدلی نو پپلین اینه بینید خیلی شروع باینش پپلین از دو طرف کریب اومدگی سبکک طور از میری 60 اینم دوره طور از میری 60 ویا ازبکستان 50 ترکی و 60 ازبکستان انا پپلینی بلمندو اینه مدل دیگرش بود. یادآور میشم که همه ای برای که از میبینید یا کلکسیای نوی 2022 یا یکی مرتبه اومدن همین نسخه مرحمت از همین کرتا میتوانید که انا این نموداش باشه خوشرو در حقیقت هم عجایب فسان دیده اینا همشون هست چند رنگ داره از زمین چند رنگ بوده. اینا کسی که قدش پسترکه شما میتوانید که از نمینو گیرید مقصد که لوی دومنش نمیبرید هم خیلی به وی میشوه نبریده میشوه ایره بینید خوش رو تو 165 قد میشوه این خوش رو اینو ایتالیانسکی شیفونه نه انا بعد روباشتنی پپلینو با هست ترکیای تازه اینش 500 سومون دوستانی عزیز دیگه فیرمایه یا؟ پلاسات 500 سومون بود ایش چی؟
ям 500 ё аллакай Туркияну некем дига фирма паплина на ина бинед чӣ хушрӯ размерои большмерка аз ду тараф киса ҳами хушрӯ рангаш инашам ами хел инашам 500 сомон ана ин намуд ҳаст рубашечниё и ваяя кушода мешидай платья халат ина поёнша бинед чӣ бо широки будай 500 сомон ана и полосатиам ами хела 500 сомон инаш моделиш ускияй тоза штапел турки як маротибаи дигар такрор мекунам ки ҳамин коллексияе ки ман шуморо нишон додам ҳамин ҳамаи куртое ки нишон додам бори навай шояд ки баъд бо ваёш бироя бори узбекистон нусхош бироя вале ваё и сифата надорад ҳангоме ки бозор мебиёяд ҳамишам ба назар гиред ино турки тоза якум сорт и хушрӯа ин бо аҷоиб моделаш болош ранги крестьянка ҳанамин ваяш фасонш ранги крестьянка ду ранг дора размер то 60 ҳастай размер диде хушрӯ и чанд инаш 600 сомон и полосатиам 500 буда ана ин дута крестьянка 600 сомонан хулоса бинед ҳозир бо мебинем чӣ новинка ҳаст ана ярки касе нағз мебина и рубашка халатай рубашка платья халатай ам хели 500 сомон ям паплин сабук як маротибаи дигаам гап мезанам ёдовар мешавам ами суроғаи магазина ами дукона метавонед бо аз наздик касе дар тоҷикистон наёмада метона омада хитон бинед тарафи пажарка бозори корвони шаҳри душанбе тарафи пажарка 10 дарвоза 196 контейнер биёед бо бинед ҳам нархошона ҳам ҳамаи моделлора аз наздик боварӣ дорам ки писандтон мебиёя барое ки сифаташ аҷоибот ана итальянский шифонбо модели дигариш хушрӯ французский гипюрҷаш аҷоиб то размери 60 ҳастай подклад доранд поёншам хе чиай парпарак шифон 600 смаиш иш 600 сомон яъну моделое ки ҳозир ман нишон дода будам ҳамун моделоя ана ба ҳаст бо аз ана ин светлиш бо аз 600 арзон мешуда касе ки мисол омад бо арзонтар метавонед ки аз наздик бинеду ҳамроҳи савдогар гап занон карда харидорӣ кунед дӯстони азиз бо ҳамин навори навбатиро ба анҷом мерасонем видеои дигарда кӯшиш мекунам ки анавай ҳамаи ҳамин куртое ки ман нишон додам ҳозир дар танаи модело пурратар бо сураташа мепардом шумо метавонед аз уҷа бо хушрӯтарак дида интихоб кунед боқӣ сарбаланду хонаобод бошед хайр